में सबसे पहले आपको बताते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डीजी खान राजनपुर में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म को सैलाब से नुकसानात रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़ भी हमरा थे। सैलाब से मुल्क में बढ़ती तबाही हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नुकसान का जायजा लेने के लिए ज्वाइंट सर्वे की जरूरत है। मुतासिरीन का हक उन तक लाजमी पहुंचना चाहिए। किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। मुतासिरीन के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सैलाब से जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सैलाब में जख्मी होने वालों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का ऐसा कहना है। वज़ीर आज़म शेख ज़ायद एयरपोर्ट रहीम यार खान से खसूसी जहाज के जरिए रवाना हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा डीजी खान राजनपुर में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म को सैलाब से नुकसानात रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ भी हमरा थे। सैलाब से मुल्क में बड़ी तबाही हुई। वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था। मजीद कहा, नुकसान का जायजा लेने के लिए ज्वाइंट सर्वे की जरूरत है। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाके जात में बरसाती नालों की तबाहकारियां। डीसी मोहम्मद उमैर ने बताया कि 7 अफराद जाम बहक हुए हैं। 200 घर मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गए हैं। 300 घर शदीद मुतासिर हुए हैं। 2200 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जबकि 63 मवेशी हलाक हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाका जात में बरसाती नालों की तबाहकारियां। डीसी मोहम्मद उमैर ने बताया कि 7 अफराद जाम बहक हुए। 200 घर मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गए। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर साहब। आपसे सवाल से बात करते हैं कि पहाड़ी पानी जो बरसाती नालों के बायस तहसील ईसा खेल के मुख्तलिफ इलाकाजात में नुकसानात हुए हैं, उनका तखमीना कितना लगाया गया है और फसलें जो तबाह हुई हैं, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और हुकूमत क्या करने जा रही है। सर, मुतादिद जो हमारे पास सोर्स हैं उसके मुताबिक लोग कह रहे हैं कि खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, फूड और टेंट तो दिए गए हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती। क्या कहेंगे सारी इस हवाले से, क्या इंतजाम होने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने टाइमली जाके तो लोगों को एक रिलीफ का पूरा जितने भी एफर्ट्स हो सकते थे वो तमाम एफर्ट्स उन्होंने किए हैं। हमारे पास तकरीबन अभी तक 7 डेथ अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट हुई हैं, 1 इंजरी रिपोर्ट हुई है। कोई 300 के करीब घर हैं जो कि पार्शली डैमेज हुए हैं और कोई 200 के करीब घर हैं जो कि फुली डैमेज हुए हैं। इसके अलावा कोई 2200 एकड़ है जो अराजी तबाह हुई है। तो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं हर कैटेगरी के लिए। 63 के करीब हमारे पास कोई बड़ा जानवर है जो कि हमारे रेडार पे आया है कि जो जिसकी डेथ हो गई है। तो इन तमाम की कंपनसेशन हम पीडीएम पॉलिसी के तहत जो वज़ा करदा कवानीन है उसके मुताबिक देखेंगे। कुछ कंपनसेशन हम तब कर सकते हैं जब हुकूमत इसको आफत ज़दा डिक्लेयर कर देगी, और वो हुकूमत इस पे काम भी कर रही है। जहाँ तक लाइफ लॉस की बात है या हाउस डैमेज की बात है तो उसकी कंपनसेशन के केसेस तकरीबन तैयार हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द उनके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है कि सीएम साहब जो हैं डेरा गाजी खान का मुख्तलिफ इलाकाजात का विजिट उन्होंने किया है, सैलाब ज़दगान जो इलाकाजात है, क्या कोई ऐसा मुतवक्को है कि सीएम साहब मियांवाली का भी दौरा करें? जी बिल्कुल, उनका दौरा मुतवक्का किसी भी टाइम पे हो सकता है। वो चूंकि वहाँ पे एक्टिव फ्लडिंग थी तो इसलिए वहाँ पे विजिट हो गया है, फिर उनकी अपनी मसरूफियात हैं। यहाँ पर चूंकि आपको पता है बारिशों से सैलाबी नाले बनते हैं और फिर उनकी वजह से नुकसानात होते हैं, तो अभी हमारे पास उस तरह फ्लडिंग की पोजीशन नहीं है, तो शायद इस वजह से उन्होंने मुनासिब समझा कि वो बाद में चक्कर लगाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डी साहब की बात सुनी कि मुतवक्को है कि सीएम साहब भी मियांवाली का दौरा कर सकते हैं। इस हवाले से तमाम डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट्स तैयार कर दी हैं, कितने घर ज़मीन बोस हुए हैं, कितने घरों को नुकसानात हुआ है, कितने एकड़ अराजी जो है वो तबाह हुई है, कितने जानवर पानी के साथ बह गए हैं या उनकी डेथ हुई है। इस हवाले से तमाम तर रिपोर्ट मुकम्मल है और फर्दर जैसे हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई फैसला सामने आता है। बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई हैं। अख्तर मजाज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, रोही बना जामपुर के झोंक महार और असलम चौक के सैलाब मुतासिरीन की आवाज़।
روہی پر خبر نشر ہونے کے بعد ضلع تحصیل انتظامیہ تو نہ پہنچ سکی، مگر جامپور کے مخیر حضرات سیلاب متاثرین کو مالی امداد دینے روہی کی ٹیم کے ساتھ پہنچ گئے۔ سیلاب متاثرین کی مخیر حضرات اور روہی کی ٹیم کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں جاوید اقبال سے۔ جی جاوید، بتائیے کیا کہنا تھا ان کا؟ بالکل، روہی بنا جھوک مہار اسلم چوک کے سیلاب متاثرین کی آواز۔ جامپور کے مخیر حضرات خلیل احمد وریا اور ملک راشد ارائیں نے روہی پر خبر نشر ہونے کے بعد سیلاب زدہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور یہاں پر متاثرین کو کی مالی امداد کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک راشد ظہور ارائیں، مزید ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ راشد بھائی، آپ نے دیکھا موضوع جھوک مہار کو، اسلم چوک کو، یہاں پر جو نقصانات ہوئے، اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ریسکیو کرنے کے یا ان کی امداد کے سامنے نظر نہیں آئے، تو اس حوالے سے آپ کو کیسے خیال آیا، کس طرح آپ نے یہ دیکھا اور آپ اس علاقے میں پہنچ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ آفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے، ان کی آفت جلد ختم ہو جائے۔ تو یہ روہی ٹیم کی ایکشن لینے کی وجہ سے انہوں نے ہی ایکشن لیا، پہلے جھوک مار آئے، ان کی خبر چلی تو ہمیں پتہ لگا کہ جھوک مار میں بہت بڑا نقصان ہوا پڑا ہے، تو ہم دوستوں نے مل کر کچھ فنڈز اکٹھے کیے ہیں، ہم ان کی آواز ان کی ہیلپ کرنے کی جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم پورا دن ہم یہاں پہ گزارا ہے، اس وقت تک ہم نے نہیں دیکھا کہ حکومت نے کوئی یہاں پہ ایکشن لیا ہو، کسی غریب کو کوئی امداد دی ہو، کوئی راشن دیا ہو یا کوئی ٹینٹنگ دی ہو، یا جیسے حکومت نے اعلان کیا مکان گرے جن کو ہم 6-6 لاکھ دیں گے، اس وقت تک کچھ بھی ان بستی والوں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ حکومت کی کارکردگی فی الحال زیرو ہے یہاں پر۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا یہ مخیر حضرات تھے جنہوں نے آج اس علاقے کا وزٹ بھی کیا اور لوگوں سے انہوں نے ان سے ملاقات کر کے حکومتی امداد بارے انہوں نے ان سے پوچھ گچھ بھی کی، لیکن سب لوگوں کا یہی کہنا تھا حکومت کی جانب سے کسی قسم کے کوئی انتظامات سامنے انہوں نے لوگوں نے بھی یہاں پہ مقامی لوگوں نے روہی ٹیم کا شکریہ مقامی لوگوں نے روہی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ جاوید اقبال، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ کو بتائیں، مختلف کمپنیوں کی جانب سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پروٹون پاکستان نے کاروں کی قیمتوں میں 3 سے 9 لاکھ کا اضافہ کر دیا ہے۔ ساگا 1300 سی سی ACEAT 3 لاکھ اضافے سے 31,49,000 کی ہو گئی۔ ساگا 1300 سی سی LAT 2,70,000 بڑھ کر 29,99,000 روپے میں ملے گی، جبکہ ساگا 1300 سی سی LMT 2,45,000 بڑھ کر 28,24,000 کی ملے گی۔ X70 ایگزیکٹو AWD 8 لاکھ بڑھ کر 68,50,000 کی ملے گی۔ X70 پریمیم FWD 9 لاکھ بڑھ کر 73 لاکھ روپے کی ملے گی۔ مزید جان لیتے ہیں شہزاد خان سے۔ جی شہزاد خان، بتائیے گا۔ جی بالکل، اگرچہ ڈالر کی قدر میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مختلف کمپنیوں کی جانب سے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پروٹون پاکستان کی جانب سے کاروں کی قیمتوں میں 3 سے 9 لاکھ روپے کا ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے۔ ساگا 1300 سی سی ACEAT 3 لاکھ اضافے سے 31,49,000 روپے کی مل سکے گی، جبکہ اسی کمپنی کا دوسرا ماڈل ساگا 1300 سی سی LAT 2,70,000 اضافے سے 29,99,000 روپے کی ملے گی۔ اسی طرح تیسری کار ساگا 1300 سی سی LMT 2,45,000 بڑھنے کے بعد 28,24,000 میں شہریوں کو مل سکے گی، جبکہ اسی کمپنی کی 2 ایگزیکٹو لگژری گاڑیاں جن میں X70 ایگزیکٹو AWD 8 لاکھ بڑھنے کے بعد 68,50,000 کی ملے گی، جبکہ X70 پریمیئر AFWD 9 لاکھ بڑھ کر 73 لاکھ روپے کی شہریوں کو مل سکے گی۔ اور اس حوالے سے شہری شکوہ کرنا ہے، شہری یہ کہتے ہیں کہ جب ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو گاڑیاں کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن جب ڈالر کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو کمپنیاں کمی کرنے کی بجائے اس کے بجائے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھاتی چلی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت کو اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے اور گاڑیوں کی قیمتیں ریشنل ہونی چاہیے۔ جی شہزاد، اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا، کیا آنے والے دنوں میں قیمتوں میں کمی کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی، جس طرح ڈالر کی قدر میں گزشتہ 2-3 دن میں 11-12 روپے کمی جو ہے وہ ہوئی ہے، اگر یہ کمی سسٹین کرتی ہے، یعنی ڈالر کی قدر یہیں پہ رکتی ہے کچھ دن، تو گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ لیکن اگر ڈالر فلیکچویٹ ہوتا رہا
इसकी कीमतों में कमी बेशी जो है वो होती रही तो फिर गाड़ियों की कीमतों में कमी जो है वो नहीं हो पाएगी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कानपुर में सिटी फाटक पर लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे इंतजामिया ने इमदादी काम करते हुए रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया। मजीद जान लेते हैं आमिर सुहेल से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानपुर रेलवे स्टेशन के करीब सिटी फाटक पर लाहौर से कराची जाने वाली माल गाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। ये हादसा रेलवे इंतजामिया की गफलत के बायस पेश आया। यहाँ पर मौजूद जो कांटा है जो जिसको तब्दील करने से रेलवे ट्रैक तब्दील होता है, उसको गलती से रेलवे मुलाजम ने तब्दील कर दिया था। रेलवे ट्रैक तब्दील होने के बायस ये हादसा पेश आया। इस मामले को रेलवे इंतजामिया की तरफ से छुपाया गया है और रेलवे इंतजामिया से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि हमने रेलवे ट्रैक को 6 घंटे के बाद इमदादी काम मुकम्मल करते हुए रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया है। और ये उनका कहना था कि ये रेलवे जो ट्रेन थी ये एक माल गाड़ी थी, कोई मुसाफिर गाड़ी नहीं थी, जिसके बायस कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए इस मामले को दबा दिया है और मज़ीद उनका कहना था कि इस मामले की इंक्वायरी स्टैंड हो चुकी है। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जो है हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये रेलवे जो फाटक के करीब जो कांटा है जिसको चेंज करने से रेलवे ट्रैक आमिर सुहेल, शुक्रिया आपका। के ईदगाह चौक पर लाखों रुपए की लागत से बनाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ता हाली का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं राना बिलाल से। जी बिलाल, बताइए क्या सूरत हाल है सिग्नल्स की? जी बिल्कुल, ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से बात करें तो मुल्तान की अहम शहरों पर ट्रैफिक सिग्नल्स तो नस्ब किए गए हैं लेकिन इनको फाल नहीं किया गया, जिसमें ईदगाह चौक, निश्तर रोड, कचहरी चौक और नवा शहर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं लाखों रुपए की लागत से। अब ये ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं खस्ता हाली का शिकार हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईदगाह चौक पर। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ट्रैफिक सिग्नल्स तो लगाए गए हैं लेकिन इनको फाल नहीं किया गया, जिससे आने जाने वाली ट्रैफिक जो है वो भी मुतासर हो रही है, ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हो रही है और इससे हादसा भी बढ़ते जा रहे हैं। शहरी जो हैं इससे परेशान है, गुजरने वाले मुसाफिर। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे, इनको भी मुश्किलात का सामना। जी क्या कहेंगे? ये अक्सर बंद रहते हैं सिग्नल। इधर मेरा भी एक्सीडेंट होता है, मैं होता बच गया तो मैं कई बार यहाँ से गुजरता है हूँ। ये हमेशा बंद ही रहते हैं, ये मैंने नहीं देखा कि ये चलते हों। बहरहाल ये बंद रहते हैं, हादसे का शिकार बनते हैं लोग यहाँ। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि लाखों रुपए की लागत से बनाए गए ट्रैफिक सिग्नल खस्ता हाली का शिकार हैं। इनका आला हुकाम से यही मुतालबा है। राना बिलाल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपको मुल्तान से बताएं, खूनी ब्रिज के मकीन सुई गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों ने टायर जलाकर रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। मजीद जान लेते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खूनी बुर्ज के इलाके में, जहाँ के इलाका मकीन इस वक्त सुई गैस की बंदिश के खिलाफ इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि 2.5 से 3 माह हो चुके हैं, गैस नहीं है हमारे घरों में। खाना पकाने के लिए हमें बाहर से जो है वो खाना लेना पड़ता है, लेकिन गैस नहीं है, लेकिन बिल आ जाते हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर हमें 2 माह से इधर इतनी टेंशन परेशानी हो रही है। 2 से 2.5 माह हो गए। हमारा एक तो सीवरेज का बहुत निज़ाम गलत हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे मकान बैठ गए हैं, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं बाहर। और दूसरा गैस की इतनी बंदिश है, बिल हमें इतने आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और गैस जरा सी भी नहीं आ रही। 3 महीने हो गए हमारी गैस नहीं आ रही। 2.5 महीने से हमारा सीवरेज का इशू है। हम बताएं क्या करें, कहाँ जाएं? ना कोई हमारी सरकारी बंदा सुन रहा है, ना कोई MNA MPs, ना सरकारी दफातर वाले सुन रहे हैं, ना सुई गैस वाले सुन रहे हैं, ना वासा वाले सुन रहे हैं। और हम जो है एहतजाज कर जाके चक्कर लगा के थके हैं। आखिर हमने आज एहतजाज किया है और हम इधर अटल खड़े हैं। बिल्कुल एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। रोड को भी दोनों तरफ से ब्लॉक कर देंगे। और भी जो इलाका मकीना मासद मौजूद है, सर बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बेटा 2 तो 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने पहले वासा का जो है ना मसला था। अब जो है ना वासा का मसला भी, लोगों को मकान बैठ गए काफी सारे। अब जो है ना उनने खुदाई की है ना, गैस नहीं आ रहा 4 महीने। लंगर न्याज हमने पकानी होती है, लंगर न्याज से भी महरूम हो गए।
خالی دودھ کے سبیلیں لگا رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا دفتروں میں کے چکر لگا کے، اور جتنے انتظامیہ ہے ملتان کی، ہم سب کے پاس گئے ہیں، کسی نے ہماری نہیں سنی۔ کسی نے جو ہے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ 3 ماہ سے زائد عرصہ ہو گئے یہاں پر علاقے میں گیس نہیں، اور محرم الحرام کے جو موقع ہے ان میں بھی ان کو نیاز بنانے میں شدید مشکلات کا سید سہیب بخاری، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں محرم الحرام میں بھی مظفر گڑھ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، یہ بتا رہے ہیں عامر ڈوگر۔ جی بالکل، مظفر گڑھ ضلع بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے، اور محرم الحرام میں بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ عروج پر ہے۔ شہریوں کا اس حوالے سے خاصی جو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مجالس بھی برپا ہو رہی ہیں، اور مظفر گڑھ شہر میں رات کے اوقات میں جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے صفائی کے جو انتظامات ہیں وہ بھی ناقص کیے گئے ہیں جلوس روٹ پر۔ شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، کتنی دیر کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ سر جی، ایک تو شدید ترین گرمی، اور دوسرا ہر 1 گھنٹے کے بعد لائٹ آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور جو محرم کا مقدس مہینہ ہے جس میں آپ نے جا سکے کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجالس بھی ہو رہی ہے، بارشوں کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کے اور جوڑ بھی ہیں، اس کی وجہ سے اور زیادہ ہپس اور گرمی ہو گئی ہے، اور بچے خاص طور پہ اسکول جانے آنے میں پریشانی اور گرمی سے ان کا برا حال ہوا کھڑا ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ بتائیے گا کہ محرم الحرام میں بھی کیا جلوس کے روٹس پر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل، 4 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو صفائی کے انتظامات ہیں وہ بھی مختلف گلیاں جوہر کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ میونسپل کمیٹی کے 100 ڈیلی ویجز ملازمین جو ہے بھرتی کیے جاتے ہیں، جن میں من پسند اور سفید پوش کو بھرتی کر کے خزانے کو لوٹا جا رہا ہے، جس کی متعدد بار ڈپٹی کمشنر کو شکایت بھی کی ہے، مگر ان کا یہ کہنا تھا چھوٹی موٹی کرپشن کو نظر انداز کر دیا کریں۔ جی بالکل، شہری جو وہ خاصی پریشانی کا شکار ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو لوڈ عامر ڈوگر، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں بہاول نگر کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اندھیر نگری چوپٹ راز ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں گزشتہ 5 دن سے ایکس رے فلمیں دستیاب نہیں ہیں، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ جی قاسم علی شیخ، بتائیے گا۔ جی بالکل، ضلع بہاول نگر کے سب سے بڑے ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر میں 4 دن سے جو ایکس رے فلمیں نہیں ہیں، مریض جو اور ان کے لوائق ان کو شدید مشکلات کا سامنا۔ تو میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر کے شعبہ ایمرجنسی میں، جہاں پر جو ہے تقریباً 4 سے 5 دن ہو گئے اور ایکس رے فلمیں جو ہے وہ یہاں دستیاب نہیں ہیں۔ یہاں آنے والے مریض اور ان کے لوائقین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ آپ بتائیے گا، آپ یہاں کیا کرنے کا اور ایکس رے ہوا آپ کا؟ ابھی نہیں ہوا، میں بہت شدید درد ہے مجھے اور ایکس رے کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایکسیڈنٹ ہوا ابھی، لیکن کہہ رہے ہیں 4 دن سے فلمیں مکی ہوئی ہیں، ختم ہوئی ہیں، لیکن ایکس رے نہیں ہو رہا۔ تو برائے مہربانی کریں، ایکس رے کروائیں۔ کب سے یہاں آ جائے ہیں ہسپتال؟ یہ تو میں تو ابھی آیا ہوں، مجھے ابھی چوٹ لگی ہے، میں تو ابھی آیا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں ادھر کے 2-3 دن ہو گئے فلمیں نہیں ہیں۔ پھر آپ باہر سے کرائیں گے؟ تو شاید ایسے ہی ہوگا، پھر ظاہر باہر سے کرائیں گے۔ جی بالکل، آپ بتائیے گا، آپ بھی ایکس رے کرانے آئے ہیں اور کب سے آپ آئے ہیں اور کیا یہاں پہ آپ کو بتایا گیا؟ نہیں، میں ویسے تو ابھی آیا ہوں، 4 دن سے کہہ رہے ہیں کہ فلمیں نہیں بن رہی، تو اسی لیے میں نے ابھی بھائی کا ایکس رے کرانے آیا ہوں میں۔ تو بھائی کو کہا، بھائی نے کہا کہ آپ ان کو بتائیں کہ کیوں نہیں بن رہی فلمیں، کیوں نہیں ایکس رے کا ایکسیڈنٹ کیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ تھے ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر میں موجود مریض اور ان کے لوائقین، جن کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سے 5 قاسم علی شیخ، شکریہ آپ کا۔ آپ میں ملتان کے حلقہ N 157 میں ضمنی الیکشن کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری روز ہے۔ امیدواران کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ اب تک کتنے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا لیے ہیں، یہ جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی بالکل، ملتان کے حلقہ N 157 کے اندر ضمنی الیکشن کا جو میدان ہے وہ سج چکا ہے۔ آج جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز تھا۔ خاص طور پر جو ہے اس حلقے کے اندر 2 بڑے خاندان جو ہے وہ مد مقابل ہیں، گیلانی خاندان اور قریشی خاندان۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی جو ہے وہ میدان میں، اور اسی طرح شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی جو ہے پہلی دفعہ انتخاب میں اتری ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے، دونوں امیدواران کی جانب سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرا دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے امیدوار کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ اس طرح تحریک لبیک کے امیدوار کی جانب سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ 4 آزاد امیدوار
जो है वो भी कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर MP अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस तरह जो है वो इस तरह तहरीक इंसाफ की कवरिंग कैंडिडेट के तौर के ऊपर जो है वो वसीम कुरैशी जो है उन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त जो है वो 4 बजे तक है। 4 बजे तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए जा सकेंगे, जबकि अभी तक मुस्लिम लीग नून के साबका टिकट होल्डर और अहम उम्मीदवार इस हल्के से अब्दुल गफ्फार डोगर का इंतजार किया जा रहा है कि अब्दुल गफ्फार डोगर क्या कागजात नामजदगी जमा कराने आते हैं या नहीं आते। अगर अब्दुल गफ्फार डोगर कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने आते तो इस सीट पर 2 हॉट उम्मीदवार समझे जाएंगे, एक अली मूसा गिलानी और दूसरा मेहर बानो कुरैशी। दोनों के कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं। अली मूसा गिलानी ने आज अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि मेहर बानो कुरैशी ने बजरिया जो है अपने वकील के कल जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। इस वक्त जो RO जो है वो तमाम उम्मीदवारान से जो है वो कागजात ले रहे हैं और उनकी जांच पड़ताल का जो अमल है वो कल से शुरू किया जाएगा। जी जुनैद अनवर, ये बताइएगा कि जो अब्दुल गफ्फार डोगर हैं, आया वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, तो क्या उनका आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं होगा? जी बिल्कुल, अब्दुल गफ्फार डोगर जो है वो रात गए तक इस्लामाबाद मौजूद रहे और उनकी जो है मुमकिन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई और यकीनी तौर पर अभी तक जो है अब्दुल गफ्फार डोगर कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने आए। ज़राए का कहना है कि अब्दुल गफ्फार डोगर को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बनाए जाने का वादा किया गया और अब्दुल गफ्फार डोगर इस इलेक्शन के अंदर आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद जो है वो अब्दुल गफ्फार डोगर जब आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो उसके बाद अब्दुल गफ्फार डोगर जो है वो अली मूसा गिलानी की हिमायत करेंगे और इस हवाले से जो है वो अब्दुल गफ्फार डोगर जो ताहाल जो है भी कागजात जमा कराने नहीं आए। जी ताहाल कागजात नामजदगी अब्दुल गफ्फार डोगर ने जमा नहीं करवाए हैं। जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। मौजूद थे मुल्तान मोहल्ला शाहगुरदेज में पिछले 640 साल से 6 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से नजर व न्याज का सिलसिला आज भी जारी है। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 6 मुहर्रम की मुनासबत के हवाले से गुज़िश्ता 40 साल से शाहगरदेज के इलाके में जो है न्याज का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जो इस न्याज का एहतमाम हर साल करते हैं और इस न्याज का एहतमाम गुज़िश्ता 40 साल से जो है वो हो रहा है। इसका सिलसिला इनके वालिद साहब ने शुरू किया, जो कि अब इस सिलसिले को जो है वो ये बरकरार रखे हुए हैं और आगे इनका ये कहना है कि इनके जो औलाद है वो भी इसको जो है वो बरकरार रखेंगे। सर बताइएगा। मेरे वालिद सैयद नसीरुल अब्बास ज़ैदी साहब ने शुरू की थी आज से कुछ 40-45 साल पहले, फिर उनका 1998 में इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे परवरदिगार। तो वो सिलसिला फिर मैं बड़ा था तो फिर अब ये सिलसिला जब से अब तक चला आ रहा है, मौला चला रहे हैं जिनके नाम की नियाज है, बस जब से ये सिलसिला ऐसे ही चला आ रहा है। सुबह और शाम में होती है? जी, ये दिन में होती है पहले न्याज, फिर शाम को हमारे यहाँ मातमदारी का होता है, मतलब अज़ादारी होती है, वो रात को बाद नमाज ईशा जो है ना वो हमारे यहाँ वो होती है। तो ये 2 हमारे यहाँ न्याज़ है जो कदीमी चली आ रही हैं। ऑलमोस्ट कितने लोग आते होंगे, मतलब इस टाइम कितने लोग मौजूद होंगे जो इस लंगर से मुस्तफीद हो रही हैं? देखें, मैं कोई अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लातादाद लोग आते हैं। इब्राहिम खान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।